22h, minuit. Power Ride, la plus grosse émission ride d'Europe avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, il est précisément 22h10. Ravi d'être avec vous. Marhaba bikoum à toutes et à tous. Et ça y est, il est avec nous. Alors, Hadar fait les studios de Beurre FM. Marhaba bik Jalil Palermo en direct de Beurre FM. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba bik khoya. C'est la première fois les تلاقينا. C'est la première fois. On casse هكذا في internet منا مع حسين خونا. Exactement. Mais on n'a jamais eu l'occasion de se croiser même في الجزائر, c'est la première fois en tout cas. مرحبا بك. Ça fait vraiment plaisir. تبعنا le parcours تاعك du début jusqu'à ce jour et machallah, c'est un vrai parcours comme beaucoup d'artistes avec beaucoup de travail et on va en parler ce soir pour les auditeurs de la radio. En tout cas مرحبا بك. Alors كي لقيت باري هايلة عجبتك باري. Bon, ça fait plaisir. Bon, c'est la première fois c'est la première fois ندير فرنسا. كيف حسيت فرنسا؟ نتايا كيف كنت تمنى تلقى فرنسا واسكو لقيتها كيما هضروا لك عليها؟ لقيتها كيما هضروا عليها شابة باري شابة. مي الجزائر خير. باهي وي سي امبورطون نقولوا وي خويا حنا نحبوا البلاد كلكو سوا اكس ونكبروا ببلادنا. رانا فرحانين كي راك حاضر معنا اليوم. ربي يحفظك. جاليل باليرمو سي ان دي ارتيست. الوغ نخلطوها فرنسي عربيه. انا نهضر تهضر لي بالعربيه وانا العربيه تاعي شويه على بالك. معليش الخلطه سما مخلطه بين ستيل بليدي ستيل قالمي ستيل زايد في فرنسا. Tu vois ce que je veux dire? سما خلوط شكشوك اخويا. Et donc Jalil Palermo, voilà un artiste qui a beaucoup travaillé, qui faisait partie de ces artistes, je dirais ambianceurs. À l'époque, je les appelais les ambianceurs de stade. Quand je dis ambianceurs de stade, ça veut dire que dans tous les stades du monde, voilà, exactement, dans tous les stades du monde, il y a des responsables d'animation et vous étiez avec 2-3 groupes algériens réputés pour ces ambiances exceptionnelles. Et on a tous suivi les chansons qui sont devenues des hymnes t'as le ballon. Et puis petit à petit, eh bien, t'as fait un virage artistique. Et ce virage artistique, aujourd'hui, il a amené Jalil à devenir un artiste qui compte fait le monde musical تاع الجزائر. Ça veut dire que اليوم voilà الناس يقدروك parce que voilà le parcours تاعك الله يبارك il est là. Explique-moi le virage كيف نبداو dans une ambiance entre guillemets de stade et on termine à être un artiste internationalement connu. يا شوف كيما انا ممكن كنا نغنوا شون تاع سطات كنا نغنوا على مولوديه. انا كان عندي كنت ندير دي شونسون وحدي كنت صغير بالك عندي زكاره نكاره هذيك عندي شغل كنت نغني دي شونسون ما ابار سطات. هاي بك 2016 هكذا اللي بديت نبدلوا شويه. اسمع حبيت دير الباركور ديالك وحدك سما en tant qu'artiste. يا بنادم مليح يكون بوليفار ميم يسي ما يديرش شغل في عفسه جديده في عفسه اللي كان يدير فيها. نحوسوا على عفسه جديده نديروها درنا كيما يسموا الناس دوكا زنقاوي هذا. Exactement, le zanqaoui c'est on va dire la musique un peu populaire, la musique de rue, voilà, de shabi, c'est-à-dire vraiment qui émane de la rue, voilà, traduction française de la rue, comme le rap aux États-Unis, il émane de la rue. هذا ستيل كيف خرج زعما c'était quoi l'objectif تاع هذا الستيل? Est-ce que c'est تعقبوا des messages? Quel message qui m'a بكري نقولوا الراي à l'époque وقت شيوخ c'était la liberté, c'était il dépassait شويه نقولوا كانوا يدينونسيو ثاني les problèmes sociaux تاع شوماج تاع هذو صوالح. زنقاوي سي لازم تكون ديجا تكون تكتب وحدك تكون انت اللي تكتب في الغناء تاعك ما متلحن انت ثاني ماشي لازم تلحن وحدك. التلحين يقدر يكون يجي مع اصحابك ثاني من ذاك انا كيما انا من ذاك اللحن وحدي من ذاك يلحنوا لي صحابي والكتيبه لازم تكون تكتب خو ماشي تغني زنقاوي ولا يكتبوا لك الناس ما تقدرش تغني انت ما تقدرش تكون سما دير في الزنقاوي كي دير وانت لازم تكون تكتبوا خو. Il faut que ça vienne de ta propre expérience. Où je t'ai fait avec le style zanqawi? C'est quoi les messages là comme t'as عقبوهم يسمى في كل زنقاوي شوف يحكي على المعيشه يحكي على الامور يحكي على اي حاجه زنقاوي شنو لازم تكون عنده فائده من داك حنا نديروا دي شونسون هكذا شغل تاع شغل كوميرسيال تاع باش الناس تنسالوا من داك نديروا عندنا دي شونسون نخدموا فيهم باش
يبقاو يطولوا لنا ما يديروا السكسي بصح يبقاو شغل يسمعوهم هذوك لي شونسون يطولوا فاهم. Est-ce que اليوم قادرين نقولوا بلي y a une concurrence بين les rappeurs ولي غنوا ستيل زنقاوي؟ est-ce qu'il y a une concurrence ولا est-ce que راكم كومبليمونتير زعما واحد حدا واحد؟ نو جامي. شوف الراب راب وزنقاوي زنقاوي والراي راي والشعبي شعبي كل حاجه وحده. وما شاء الله عندنا في البلاد ناكتو عندنا بزاف لي ستيل صافي بليزير صافي بليزير. Mais en tout cas, il n'y a pas de concurrence, c'est complémentaire comme on dit. Et sur Beurre FM à 22h17, et pas que, parce que ce soir c'est Jalil Palermo qui est notre invité. Et ça nous fait plaisir de le recevoir. On parle évidemment de ce style Zanqaoui, le style de la rue, le style populaire du moment. Mais pas que. راك تبع البالون ياك supporter hein, vrai supporter. Alors attends, parce qu'à la autour de la table qu'il y a des supporters de plusieurs clubs hein. مانيش باغي ندير القرا مي كاين ان يوسميست هنايا راهو اسمه منا كاين سميست منا وكاين CRB منا CRB voilà oui donc راهي مخلطه اسمها هنايا اوكي. بون حنا بليده اون بارل با خويا رانا جو سي با 3ème division ولا ما على باليش ان شاء الله يعاودوا يولوا بليده. ça fait des années frère رانا نستناو بون فرق كبير الى سامبي ثاني ان شاء الله يعاودوا exactement ان شاء الله. Est-ce que par exemple maintenant que tu as pris la voix le style Zanqaoui خلاص ما définitif ما تعاودش تغني زعما دي شونسون؟ لا نغني يعني نوجد ديجا مولديا ديجا نوجد لهم ان شاء الله في اغنيه مولديا قبل نديروا البوم. انا نخدموا مع لي كيف القديمه اصحابي مع داكور مع لي كنا نغنوا كيف انا نوجدوا ان شاء الله على البوم ان شاء الله نطلقوه مع نخدموه مع سيفار بوت برودكسيون سيفار. انا نوجدوا فيه ان شاء الله باش نديروا البوم المولود ان شاء الله يريحوا هكذا نديروا في كتقولوا ان شاء الله يريحوا نربحوا. ان بليس دركا راكم فرحانين بزاف ان بون جوار اللي الحق عندكم دركا بلايلي وي صاحبي بلايلي صاحبك جيب لي مايو خويا. Fallait pas dire ça. Belaïli, si tu ramènes pas un maillot frère, c'est mort. C'est mort. Bon Jalil, en tout cas on est ravis de t'avoir avec nous sur Beurre FM. Quels sont les artistes شكون هما لي الفنانين اللي زعما عطاوك لونفي كي كنت صغير هكذا بتغني تدخل في الفن؟ كي تانسبيري زعما لونفي دو فير اون كارير ارتستيك؟ باليش انا كنت نسمع بزاف نحب بعزيز نحب قروابي كاين بزاف ديال الزاجات بلي بعزيز يسمح فينا راهو في روان ويسمح فينا نسلموا على بعزيز بزاف جو سي كو سي ان اوديتور فيديل دو لا راديو. شاب مامي نحبو ثاني كاين بزاف كاين كاين دوك اصحابي ونحب نسمعهم ثاني. لا جون جينيراسيون جديده شكون هما باغ اكزومبل؟ نحب نسمع حوسام وي قادر كاين فتحي ثاني كاين بزاف دي زارتيست مش ما نزعفوش عليهم بزاف صحابي. Momo صاحبي تاعي نحب نسمعه. D'ailleurs Momo, alors voilà, je vous le dis, Jalil il a pas pensé qu'à lui puisque juste avant qu'on reprenne l'antenne, Galé, est-ce que ça te ferait plaisir d'accueillir Momo? Il a pensé à son copain Momo. On a Ardo inchallah pour la fin de l'année. Inchallah. Jay ou marhaba bih fi Beurre FM et voilà. De la part de Hussein et Jalil, il est le bienvenu ici à la radio. Le style, par exemple, Lyoum Taak, est-ce que tu le vois se marier avec des artistes ta France, parce que Hana Bekri, on va dire la génération Terre, on a fait le rail R&B, on a mélangé les rappeurs avec les Rayman. Est-ce que tu te vois Zama travailler avec des artistes Hana fait France et quels artistes les يعجبوك par exemple Hana France؟ شو هي مازال ما سيت حتى ارتيست فرنسا والله ما على بالي ما نكذبش عليكم ماكش تبع فيهم ولا نو ما عندي حتى يدي داكور عندي Ah bah au moins c'est honnête, ils développent, c'est honnête. Il y en a, ils auraient dit n'importe quoi, ouais, dis la vérité. Non mais عندك الحق, عندك الحق. Ou les styles, زعما le style par exemple Zanqaoui, on l'a vu, t'as chanté avec Yasmina Mari. Est-ce que tu peux le mélanger زعما avec des chanteurs ستايفية ولا قبايل ولا؟ عندي يعني مع واحد عندي اغنيه ستايفي اللي دارها معايا اللي عيطت له دارها معايا هذيك ستايفي يجي زنقاوي تماريا مع كلش. Vraiment une fusion voilà de tous les genres. Jalil Palermo, il est là, il est à Paris. Est-ce que Ness اللي راهم يسمعوا فينا اليوم كاين اللي يحبوا يشوفوك en concert en live, est-ce que ils vont avoir l'occasion يشوفوك de Yamet؟ شو ان شاء الله انا نوجد احنا جينا باش نبداو نوجدوا ان شاء الله على كاش كونسير هنا بين في باري ولا في مارسيل ان شاء الله ولا نديروا هكذاك تورني تاع 3 فيل 4 فيل اون فرونس ان شاء الله دوك انا نوجدوا في حاله وغير نتبان كاع
نانونسيو لهم ان شاء الله. Et ben en tout cas voilà, on aura plaisir évidemment à vous l'annoncer. Et sur Beurre FM à 22h21 on est reparti mesdames et messieurs avec le meilleur du son. On continue évidemment cette soirée avec Jalil Palermo qui est notre invité ce soir. Bienvenue sur Beurre FM. Et jusqu'à minuit, on va envoyer du sale et du lourd. Ça va continuer évidemment avec le meilleur du son. Jalil Palermo est notre invité en exclu. Il a choisi Beurre FM, c'est sa première radio ici en France. Et on est très heureux de l'accueillir parmi nous. Encore une fois, marhaba bik khoya Jalil. Voilà. شوف ما جابوا القهوة ما جابوا لك الماء. واش بيهم راهم 10 هنايا كاع راهم في البورطابلات. راهم يشوفوا في خلاص على بالي هذا يسد دواني قال non انا جو با البورطابل. انا je suis innocent. Bon en tout cas voilà, il y a les musiciens aussi qui sont là, on va vous les présenter dans quelques minutes. Évidemment, on parlait de concerts parce que voilà, Jalil Palermo, ça fait longtemps que les gens veulent voir Jalil Palermo en concert et il n'y avait pas eu l'occasion. Alors, Inch'Allah, on espère que ça sera le cas très très vite. Déjà, ce qui est sûr, c'est que moi je vais faire une proposition à ton management. Je vais leur proposer une date. Inch'Allah, une très belle date, Inch'Allah. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Avec une. Alors, je vais le dire aux auditeurs sans rentrer dans les détails. Bon, le 31 décembre, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, je serai sur un plateau avec une artiste au féminin qui vend qui fait des millions de streams, qui sera sur scène avec nous. Il y aura un grand DJ qui sera à mes côtés, qui est, je peux dire, dans les 2 DJ du rap français les plus renommés au monde. Donc, évidemment, un DJ français. Et il y a de belles surprises. Donc voilà, on vous tiendra au courant, Inch'Allah. Il y a plein de choses qui se préparent. Et ça sera dans le 78, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion de venir pour cette soirée exceptionnelle dont on va vous parler. Et évidemment, sur Beurre FM, on va vous gâter parce qu'on va choisir quelques VIP qui seront nos invités pour cette soirée exceptionnelle. Donc le 31 décembre, invités VIP de Beurre FM et qui auront l'occasion non seulement de venir au concert et à la soirée, mais aussi de rencontrer les artistes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe avec nous. Donc préparez-vous, on vous tient au courant et on vous dira exactement de quoi il en retourne. 22h28, on continue avec Jalil Palermo qui est notre invité. Jalil, donc la mode à l'époque, la mode des albums au collège. Bon, donc la mode des albums, ça s'est un peu arrêté parce que le marché est-ce que par exemple touche évidemment des nouveautés, et comment vont sortir ces nouveautés? Est-ce que c'est single ou là هي بكري كنا نديرو des albums وقت الكاسيط 2008 2009. دوكا ولاو دي EP دير فيه دي شونسون زعما تاع 5 شونسون ولا تلقى دي غنية واحدة. انا غادي ندير دي EP هكذا تاع 5 شونسون تلقاهم. À chaque fois, donc, c'est des petits EP qui sont libérés avec des clips à chaque fois. Chaque chanson a un clip ou كاين ندير لهم لي كليب، كاين ما نديرش لي كليب، ندير لايركس ولا كيما اللي خطاني نوجد ان شاء الله. عندي EP نوجد فيه معايا فيه اغنيه معايا شاب مومو ندير انا اغنيه تاع تكون وحده عندي وحده احمد الدواسي فار ثاني لا تروازيام ان شاء الله نتلقاو نضربوا وحده carrément différente chaque chanson. الله يبارك ان شاء الله. مع من راك تخدم لا ميوزيك avec qui نخدمها مع كارب حسين بن قرنه بيدرو مع ليكيب تاعي ما عندي يونيكيب، عندي كيما هشام، عندي رفيق المقنين، عندي في استوديو كيما يكونوا معايا كيف يعاونوني، كاين فوفا عادل كاطانيا، كاين ليكيب تاع تخدم معايا. تما ماشي راني نخدم وحدي، كاين une vraie équipe derrière. Ça fait vraiment plaisir, c'est structuré, organisé. Justement, la musique, petit à petit, Fel Jazer, elle a commencé à s'organiser. Bekri, c'était un petit peu soit des artistes qui ont des éditeurs ou qui ont un peu isolés. Donc là, c'est vraiment des vraies structures, les طلعتوهم. أنا دوكا مع بواط برودكسيون زي فارت ما كلش يمشيوها هما. أنا نكتب ونغني ونلحن ونتعاونوا ونديروا. Et la partie digitale, la partie production, c'est bien justement la façon de travailler هنا دركا في الجزائر. Ça te plaît, ça a évolué, زعما c'est professionnel. يعني وقت تخدم le côté artistique. كل حاجه يخدموا عليك ان شاء الله. مازال ان شاء الله حنا كما نقولوا انا بنادم يخدم
يزيد يفورمي روحهم مليح ان شاء الله ان شاء الله. جليل لي تورني في الجزائر باسكو بون حنا رانا عايشين هنايا دونك ما نشوفوش واش كاين في الجزائر نشوفوا دي زيماج هكذا على التلفزيون مي ما على بالناش سي كوا لاكاي دو بوبليك في الجزائر كي تروح نقولوا في الصحراء ولا في بلاد قبائل ولا في عند بلاد شاويه ولا من جهه وهران سيرتو بلاد قبائل كيف يستقبلوك جوستومون؟ والله غير استقبال بزاف تشوف البيك تاعك تفرح يا اخو تشوف البيك تاعك وين تروح تلقى 25000 بيرسون ولا 30000 بيرسون في كل بلاصه تروح لها تجي كلها صافي بليزير كيما من درنا في مستغانم درنا واحد 20000 درنا في تيزي وزو واحد 7000 درنا باتنا درنا واحد 18000 بارتي وين نروح نديرو ما كنت تتمنى هذا le succès qui est on va dire un peu plus jeune tu rêvais de ce succès de rencontrer ما كاش ارتيست ما يحلمش هكذا ولا ما كاش ولا ما كاش فنان ما عندوش استوار ما لازم كنا نخدموا عليها هذا ما كان باش نلحقوا لها l'objectif تاعك ان شاء الله مازال le rêve تاع جليل باليرمو نقولوا quel concert par exemple tu rêverais de faire في الجزائر est-ce qu'il y a un concert زعما t'imagines un concert مانيش عارف انا dans un stade جوي بالك خلي بالك 5 juillet le jour de la finale championnat d'Algérie USMA Mouloudia et Mouloudia gagne c'est ça que tu voudrais il est pas d'accord Smith mais Mouloudia ولا بهم ثلاثه ما شونا بهم ثلاثه يماركي زوج بالليلي يبدو troisième شكون يماركي بالليل يماركي Bon, en tout cas, sur Beurre FM, voilà, c'est l'ambiance de Jalil Palermo ce soir. Sur Beurre FM, il est 22h32. On continue ensemble avec le meilleur du son de Jalil et on revient encore une vingtaine de minutes avec Jalil Palermo. Puis on vous réserve aussi une petite surprise, mesdames et messieurs. Donc restez avec nous. Ça arrive incessamment sous peu dans les studios en totale exclusivité ici à la radio. Et sur Beurre FM, mesdames et messieurs, on continue avec Jalil Palermo. Bon, Jalil, ça va, راك bien? هاي لا كاع الحمد لله. شحال الله يبارك la famille مورانا هنايا. جينا غاشي. Eh, vous savez quoi, les auditeurs de la radio? Il va y avoir une vidéo qui va être tournée dans un instant dans les studios de la radio avec un titre qui est en playlist sur Beurre FM évidemment, qui tourne dans la playlist Beurre FM. Aqliya Carré, c'est un morceau qu'on entend régulièrement ici à la radio. Et là, eh bien, c'est justement Jalil qui va prendre le contrôle. On va donc filmer cette prestation, mesdames et messieurs, avec قدم لنا احبابنا اخويا شكون اللي راه حداك هذا مول الكاسكيط رانا عارفو حسين مرقرنا مي وي سي مسيو حسين الماسطرو ديالنا مي وي جو حسين حبيبي بيدالو طرومبيتيست بلال صاحبي حبيبي بدنا زواق وكالب حمد كالب الجيني تاعنا. Eh bien voilà, c'est toute l'équipe, mesdames et messieurs, au grand complet sur Beurre FM avec Jalil Palermo. Cette vidéo, vous la retrouverez évidemment sur la chaîne YouTube de la radio, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook de la radio. ومقنين ما جبناش نسينا على فقر مقنين. نسلم على مقنين باسكو صاحبي سي فري. والله نسينا على راح فلا شغل طول. يا خلاص بالك هو يسمح فينا نسلموا عليه بزاف. عشان قال لي خليها ما تجيبوش. Allez, c'est parti donc sur Beurre FM, mesdames et messieurs, en live, en direct. Jalil Palermo, chauffe Jalil. À la fin, t'as le Renia gars. كبرنا برك Beurre FM. Voilà, à la fin, gars, t'as le Renia. C'est parti sur Beurre FM. كنتي روحي وصعوبات كبيرة مشات القافلة صار اللي صار كنتي روحي وإمكانيات قليلة درنا مشكلة شافوا العديان بعينك تشوفي أما نخدم عليها على برا نجيريها كيما كان الحال لازم نبروفي نفهم نسبع نديها غمر عليها كيما كان الحال والراس مدور والعقلية كاري فايت الديكلاري خربوطك دور ألجي ولا باري عاصمة ولا باري والراس مدور عقلية كاري فايت الديكلاري
كاس سمعني إرمان وهنايا بلا ما تسي ما كاش لي ديفي رجالة ولا باس ماشي ندوم احنا ربي غنينا متمنوش علينا سي با لابن عشناها وجازو يا ما تزوينا درنا ومدوينا وسلكنا أبن والراس مدور عقلية كاري بايت الديكراري ضربوطك دور وهرن ولا باري كازا ولا باري والراس مدور عقلية كاري بايت الديكراري وزربوطك دور كارب في باري ويا بيدرو في باري ديديكاس بول اف ام ديجي كيم وحدك في رافيز قادر صوبي بين نهار وليلة مولي ولي فيلا ما تعرف ليام وصغرت سوقي فيها ومول الحيلة تحبس له البيلة ما تعرف ليام هايبوكريت معانا ومعاهم لازم تنساهم تاع خوب ولاد وفلتري اللي يجيني ناهم ربي معاهم زيرو بطولات والراس مدور والعقلية كاري فايد الديكلاري زربوطك دور ألجي ولا باري عنبة ولا باري يا والراس مدور عقلية كاري فايد الديكلاري زربوطك دور ألجي ولا باري مارسيليا ولا باري ميرسي بوكو ميرسي بوكو En direct live, ça fait vraiment plaisir. Jalil, vraiment. Encore des applaudissements pour Jalil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir, Roya. Merci Très beaucoup. belle ambiance, vraiment. Merci beaucoup Bol la femme. Roya, c'est nous qui sommes heureux de t'avoir Merci avec beaucoup, nous, DJ vraiment. Kim. On est très content de t'avoir avec nous. Il nous reste encore 5 petites minutes. Je sais que vous, les auditeurs qui êtes à l'écoute de la radio en ce moment, passez une bonne soirée avec Jalil Palermo qui est notre invité. C'est la première fois, mais ce sera pas la dernière, Inch'Allah. Inch'Allah. Et je rappelle que voilà, on aura l'occasion évidemment de le recevoir à nouveau ici à la radio. Bon, je sais qu'il y a des gens qui te suivent déjà par millions, mais il y a peut-être des gens ce soir qui découvrent Jalil Palermo, qui n'ont jamais eu l'occasion de te suivre. Athéna les réseaux Tewak. Instagram, Snap, هذا ما كان لا تيك توك ندير فيها غير دي فيديو De temps en temps هكذا. Est-ce que toi جاب les fans تاوعك parce que j'imagine انهم يبعثوا لك بزاف لي ميساج قولك حاجه تما كيما عندي انستغرام مبلوكي فيه واسمه شغل قاعدوا فيه صاير فيه واحد ساتوراسيون سيرهم زعما في السناب هكذا من داك نجاوب. Ah bah voilà, ça fait vraiment plaisir. Les prochaines chansons qui vont sortir, la prochaine par exemple les Rakto Jet Feha, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire c'est quoi le sujet? نوجد في اوب ان شاء الله نوجد في اوب ان شاء الله. Bon مع مومو كما قلنا قبيله. كنت وجدت قبل كنت نطلق كي بدات هذيك le respect pour la Palestine et pour Gaza. حبيت نطلق ان شاء الله يعاودوا يرجعوا الامور المجاليه سيروا في ديسمبر ان شاء الله نبدا نطلق في الاو بي تاعي ان شاء الله. D'ailleurs janvier, Inch'Allah. D'ailleurs, ce soir, je voulais aussi vraiment avoir une pensée particulière parce que on a un ami à nous qui est mort, là, qui s'appelle Cheb Hussein. Cheb Hussein, là, Marseille. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce que même les anciens, les vraies voix, lesquelles nous rano raïb bla l'autotune. Donc t'as ça. Les bdao, voilà, exactement. Ça veut pas dire les ram dorkamam shirano, mais les anciens, à la belle Nabil, ils avaient des grosses capacités vocales, Allah Ebark. Et Hussein Rahmo qui nous a quittés, donc je voudrais embrasser toute sa famille qui nous écoute à Marseille, c'est sa famille à Vitry-sur-Seine dans le 94, tous les artistes évidemment qui ont été touchés par la disparition de Hussein et c'est vrai que il y a une vidéo où on le voit, il était à l'hôpital après une opération qui s'était mal passée, tahfel coma, il a eu un arrêt cardiaque, alhamdoulilah, il a réussi à revenir à la vie. Il a vécu 4 jours et il a dit dans la vidéo, il a dit un message incroyable. Il a dit aux gens, voilà, il y a comme ça pour les messages, les bateaux, les omenar, bekhalikoum, omena, la famille au salat.
Et je voulais juste vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, c'est que j'ai eu hier sa femme, son épouse, et au moment du décès de Hussein Allah yarhamou, il venait de terminer la prière du Fajr, ça faisait 2 minutes, et il est décédé 2 minutes après cette prière. Donc voilà, vraiment on pense à lui, à sa famille. Je sais que beaucoup transmettront le message. Et toute cette semaine sur Beurre FM, et notamment demain, on va lui rendre un hommage plus appuyé, où on va notamment retracer un peu son parcours d'artiste, parce qu'il a fait beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur beaucoup de morceaux, mais il a aussi fait beaucoup de choses avec d'autres DJ, etc. Et on va lui rendre hommage. Jalil, on va écouter un dernier morceau, puis après on se dit au revoir. Allez, c'est parti. Je pense que ce morceau, Belek ta'arfou, non normalement, ta'arfou. Forcément, mesdames et messieurs, sur Beurre FM, il est 22h45. Et sur Beurre FM, il est déjà 22h50, mesdames et messieurs, le temps passe vite, il nous reste 3-4 minutes à passer avec notre invité Jalil Palermo, et ensuite évidemment l'émission continuera en mode rail jusqu'à minuit. Jalil, encore une fois, vraiment Yatek Saha d'être venu, d'avoir fait plaisir aux auditeurs de la radio avec Hussein Khouna, qui est un grand artiste. Les autres, je les découvre, je les ai vus des fois dans des images en vidéo, là, et ça fait plaisir. On va ouvrir le micro, Hussein, tire le micro vers toi. Je mets le micro là. Alors attends, on va ouvrir le micro. Hussein, comment tu vas, Khoya? Ça va mon frérot? On va très bien. Alhamdoulilah. Ça va, merci pour la Écoute, là on va faire le tour, hein. Vous allez tous passer vos petits messages, vos dédicaces. Allez-y, profitez-en. Merci pour l'invitation. ومازال كاين جديد تبعونا ورانا معاكم. Inch'Allah, merci. Le frère qui est de l'autre côté, Pedro, ou même Khouna, tu veux passer un message? Merci à Tekoum Sah à l'invitation, ça fut un plaisir. Et Inch'Allah, ce n'est pas la dernière fois. Inch'Allah, marhaba bik aussi. Et voilà, donc on a khadmou Inch'Allah نديرلكم جديد Inch'Allah bientôt. Merci à toi. Salam alaikum, Beurre FM, merci. On a معاه جديد, toujours جديد. Dédicace Beurre FM. Et un texte. Les frères, allez-y, allez de l'autre côté si vous voulez passer un message. La famille, les amis, Wello. Tu veux passer un message? Vas-y, je t'ai ouvert le micro, vas-y. Profite. Merci Beurre FM. هذا ما كان مش عارف لا فامي تاعكم انا dédicace ناس شرشان ناس الجي شرشال خويا. Quand j'étais avance. Quand j'étais petit, tu sais, mon père il m'amenait camper à Cherchel. Je me rappelle, c'est magnifique, machallah Cherchel. Après oublie Vanessa تاعنا مش Cherchel. Cherchel على بالي فانيسا. زيرها شويه par contre. Merci. Les gars, vous voulez passer un message ou pas? Oui, Jalil. Salam alaikum. Moi, je passe le message لكاع la famille تاعي وكاع العائله تاعي دحماني وبوزيد وكاع l'Algérie والمولوديه. Et ben voilà, le message est passé. Merci en tout cas à toi, Jalil, d'être venu ce soir sur Mahabouche. Venez les gars, parce que je vous entends pas le casque. Alors Jouz ou les frères? Mais bon, Mahabouche. Dédicace لصاحبي بلا الشرفه. Caractère au gars qui passe. Et ben voilà, message passé. Merci en tout cas à toi d'être venu donc ce soir évidemment sur Beurre FM. On se met un dernier petit son et puis on enchaîne avec la suite des programmes.